Hace un mes atrás que Dios me dio esta palabra, It's been a month ago since God gave me this word, pero no era el momento. but it wasn't the moment. Yo pensaba predicarla a las mujeres, I thought about preaching it to the women, pero Dios me dijo no. but God said no. Quiero que los hombres la escuchen también. I want the men to hear this Así word que esta too. palabra es para hoy So this word is for today, y se llama el momentum de Dios para nuestra vida. and it's called God's momentum for our life. En este caso específico era el momentum de Débora. In this specific moment, it was Deborah's momentum. Y este capítulo 4 de Jueces And this chapter 4 of Judges irrumpe en un momento dado de la vida de Débora. breaks in the special moment in Deborah's life. Es como que con un corte atravesáramos la historia It's as if they made a cut through y history, entráramos para ver lo que estaba sucediendo en ese and momento. we went in to see what was happening in that moment. Entonces encontramos allí a Débora, So there we find Deborah a punto de vivir un momento crucial en su vida, in the midst of a crucial moment of her life, un momento histórico, a historic moment, un tiempo preciso, a precise moment, clave, key moment, estratégico, strategic, poderoso, powerful, un momentum de a Dios. momentum from God. Es como si Dios entrara en escena It's as if God came into the scene para detenerla en lo que ella estaba haciendo to interrupt what she was doing y decirle, basta Débora, and say, enough, Deborah. basta de estar peleando todos los días con las pequeñas cositas, Stop fighting every day with the little things de estar luchando con personas y personas. and battling with people and people. Yo ahora te voy a usar para algo mucho más grande, Now algo I'm going mayor. to use you for something so much greater. Ya basta de seguir luchando entonces por resolver pequeños problemas, Enough fighting to resolve small problems. porque cuando llega el momentum de Dios sobre tu Because when vida, God's momentum comes Dios upon te your levanta, life, God lifts te you. saca de la He realidad takes you from reality. y te extiende hacia And adelante He pushes you y te forward. usa And He uses para you algo grande for something que tú greater jamás podrías hacer por ti mismo, that you could have never done on your own. algo que tú ni siquiera hubieras pensado. Something you would have never even thought of. Es un salto gigante en el mundo físico y espiritual. It's a great leap in the physical and spiritual Y world. quiero decirte que todos tenemos And I want to tell you that we all have un momentum o más en nuestras vidas, one or more momentums in our en los life cuales nosotros tomamos decisiones, in which we make decisions, o Dios nos toma or God takes us y nos saca and takes us de nuestra away pequeña realidad. from our small realities. Si observamos en la palabra de Dios, If we look in the Word of God, podemos ver que lo mismo pasó en muchos personajes de la we Biblia. can see that the same thing happened with many characters in the Bible. Por ejemplo, David, For example, David, un pastorcito, un jovencito. a young little shepherd. Él se deleitaba alabando a Dios y cuidando las ovejas de su He padre, spent his time taking care of the sheep and singing unto the Lord, mientras sus hermanos eran los grandes guerreros del rey. while his brothers were the big warriors. Pero llegó un día, But a day came, un momento a específico, specific moment un came, momentum de parte de a Dios. momentum from Y Dios lo God, levantó y lo sacó del and campo God raised him and took him y out lo of the ungió field, rey and He anointed y him as derrotó al king, gigante que and estaba He defeated the giant atormentando a su pueblo. that was harassing His people. Esther era una jovencita huérfana, Esther was a young orphan pero ella girl, honraba y amaba al padre que la había criado. but she honored and respected the father who had taken care of her. Ella honraba a Mardoqueo. She honored Mordecai. Ella siempre se sujetó a su papá. She always was subjected and honoring her dad. Y llegó un tiempo de Dios, And a moment came from the Lord, un momentum de Dios sobre a su vida. momentum from God over her life. Y fue escogida reina And para she was gobernar chosen toda una nación. as queen to govern a whole nation. Gedeón, Gideon, lo estudiamos hace poquito. we studied him not ¿Se long acuerdan? ago. You remember? Él luchando para salvar unas pocas espigas de trigo. He fought just to get some of the wheat, of the grains of wheat. Pero en el momentum de Dios But in God's momentum, se le presenta el ángel de Jehová the angel of the Lord is presented y to lo him saca de esa realidad and pulls him from that y lo reality lleva a levantarse para salvar and a toda takes su him nación también. to lift him up to save his whole nation. Así podríamos hablar de We Moisés, could also talk about de Moses, Samuel, Samuel, de José, Joseph, de los apóstoles, of the apostles, de Spurling. of Sperling. No sé si ustedes lo I conocen, don't know if you know him, pero él es el pionero de la iglesia de but he is Dios. the pioneer of the Church of God.
Él creía en la santidad. He believed in holiness. Él anhelaba algo más de Dios. He desired something more Él from the Lord. anhelaba el fuego del Espíritu Santo en su He vida. desired the fire of the Holy Y Spirit in él his life. se sacrificaba mucho yendo a predicar la palabra. And he would sacrifice himself a lot going to Andaba preach the word of the por las Lord. montañas He would go through the rocosas, mountains, en medio de la nieve, in the middle of the snow, caminando, walking, lastimándose los pies hurting his feet, para llevar el Evangelio con to mucho go take the sacrificio. gospel with a lot of sacrifice, a lot of effort. Y llevaba una vida santa, agradable a Dios. And he carried a holy life that was pleasing unto the Lord. Pero llegó un día en el But a momentum day de came Dios, and God's momentum donde vino un came, derramamiento del Espíritu where a pouring Santo. of the Holy Y Spirit la palabra came, empezó a and the word correr of como God río. began to flow Y like a miles river. y miles y And miles thousands and se thousands convirtieron a Cristo. converted to the Lord. Recibieron a Jesús en su They corazón. received Jesus in their Y hoy hearts. es una de las iglesias más grandes, más antiguas And today en is el one mundo of entero. the oldest and biggest churches in the Con whole uno, world. con uno que busque de Dios. Just because of one person who Con sought the uno Lord. que viva una vida One agradable a Dios. person who lived a holy life Con to the uno que Lord. tenga hambre y sed de For one justicia. person who had hunger and thirst for Basta God. para que Dios haga lo que Él quiere That's hacer en enough medio for de su God to do pueblo. what He wants to do among His people. Y vamos a ver que en mayor o menor escala And we're going to see that the biggest step, existe un momento oportuno that there is a specific en la vida de cada moment uno de in the nosotros. life of each one of us. Eso se llama el kairos de Dios. And that's called the Lord's Kairos. Viene del griego It comes from Greek. y se llama tiempo And especial, it's a special time, un punto crítico a critical point en la historia de un individuo in the story of an individual cuando Dios estaría cumpliendo when su God propósito. fulfills His purpose. Cuando Dios te creó con un propósito God maravilloso. created you. He created you with a wonderful purpose. Pero la mayoría de la gente nunca alcanza su propósito. But most people never reach that purpose. Una de las cosas que hace unos años atrás yo le pedí a Dios, One of the things that I asked the Lord a few years ago, me habían diagnosticado células cancerígenas en el útero. they had diagnosed some cancerous cells in my uterus. Y yo le dije, Señor, And I told the Lord, yo no me quiero ir de este I don't mundo want to leave this world sin cumplir mi propósito. without fulfilling my purpose. Morir todos vamos a morir. One day we're all going to die. Pero una cosa es irse con Dios habiendo cumplido el propósito. But it's one thing leaving with God, having fulfilled your purpose. Y otra cosa es haber pasado por este mundo sin que nadie se And entere. it's something else to go through this world without no one else knowing. Sin haber hecho nada. Without having done anything. Sin haber alcanzado el potencial. Without reaching your potential. Sin haber cumplido las promesas de Without Dios sobre tu vida. fulfilling God's promises over your life. Haber pasado en vano. With the past in vain. Ahora vamos a ver quién era Débora. Now we're going to see who Deborah was. Del verso 4 al 5 nos habla un poco And de from ella. verse 4 through 5, we can see a little bit of who Dice she que ella is. gobernaba Israel, It says that she governed Israel. una mujer, A woman, Débora. Deborah. Y fue ella una de las mujeres más sobresalientes de la historia. And she was one of the most outstanding women of history. La cuarta y la única mujer de Israel. The fourth and the only woman of Israel Tenía la habilidad de mediadora, that was a governor, de asesora, of a de counselor, consejera. of an advisor. Y dice que acostumbraba siempre And it says that she always used sentarse bajo to una palmera. sit underneath a palm tree. En ese lugar ella recibía al pueblo de Dios. And she would receive the people of the Lord in that En ese place. lugar cada día atendía los problemas del pueblo. She would deal with people's problems in that place. Y esa palabra acostumbraba And that word that Nos says está- used nos to, está hablando that de- usually she would be there, de que era una persona confiable, it tells us that she was someone trustworthy, predecible, someone predictable, responsable. responsible. Siempre estaba She allí. was always there. Lo segundo The second thing era profetisa. is that she was a prophet. Tenía un don profético She had a prophetic gift que lo había recibido de su comunión diaria con that Dios. she had received from her daily communion with the Lord. Aunque la mayoría del pueblo se había vuelto a los ídolos, Even though the majority of the people had la turned to the confianza de ella idols, estaba en el único Dios her verdadero. trust was placed on the only Jehová true Dios. God, in the Lord Jesus. Ella tenía la capacidad de escuchar entonces la voz de Dios. So she had the capacity to listen and hear the voice of Y God. tenía el valor
de actuar de acuerdo a esa palabra. And she had the courage to act upon that word. Ella era una intercesora. She was someone who interceded. Cada día que escuchaba los problemas y situaciones del pueblo, Every day that she would hear the problems and the things that the people were dealing with, ella se presentaba delante de Dios para interceder por she would ellos. present herself before the Lord to intercede for them. Tercero, And third, ella era, dice, la mujer de Lapidot. it says that she was the wife of Lapidoth. Se sabe muy poco de su vida privada. We know very little of her private No life. sabemos si tenía hijos. We don't know if she had children. No sabemos quiénes eran sus padres. We don't know who her parents were. Pero lo que sí sabemos But what we do know es que se define en la palabra is that it's defined in the como word la mujer de as Lapidot. the wife of Lapidoth. Aunque ella tenía la mayor autoridad sobre el pueblo de Israel, Even though she had the highest authority among the people of Israel, ella supo mantenerse en esa cobertura espiritual de su esposo. how to maintain herself in the spiritual Y ella authority of her husband. Respetaba el liderazgo de su And she esposo. respected her husband's Ella nunca leadership. aparece como una mujer dominante, She never appears as a dominant woman, usurpadora de la autoridad, someone who usurps the authority, sino todo lo contrario. but on the contrary, Era una líder que no tenía ambición de poder. she was a leader who was not ambitious for power. Reconocía a su esposo en el hogar, She recognized her husband in the home. reconocía al líder del ejército Barak, She recognized the leader of the army, Barak. pero sobre todo reconocía a Dios sobre su But vida. above all, she recognized the Lord over her life. Ella no negaba su posición como mujer en la cultura, She didn't take for granted her position as woman pero in this culture. tampoco permitió que esto la estorbara. But she also didn't allow this to stop her. Ella era una líder. She was a leader. Tenía la autoridad del Dios Todopoderoso sobre She had the ella. authority of the Lord Almighty over her life. Cuarto, Fourth, era madre de Israel. she was a mother of Israel. Ella misma se puso ese título. She put herself that title. Vamos a ver más adelante en un cántico. And we're going to see a little later on in a song. Ella dice que se levantó como madre de Israel. She says that she rose as the mother of Israel. Ella se compara como una madre. She compares herself to a Porque mother. ¿qué hacemos las madres? Because what do mothers do? ¿Verdad que las madres nos sacrificamos por los hijos? Mothers sacrifice themselves for their children. Si es necesario, peleamos por ellos para If sacarlos need be, adelante. we'll fight to push them forward. Una madre cuida, A mother takes care, protege, protects. vela por el bienestar de sus hijos. She watches for the well-being of her Y children. todo esto es lo que ella hacía por el pueblo de And all Israel. these things are what she did for the people of Israel. Ahora vamos a ver qué estaba pasando Now we're going to see what was happening en la vida de Débora in Deborah's life, en el momento preciso de Dios, in the precise moment of the en Lord, ese momentum in that momentum de su vida. of her life. Nosotros acabamos de leer un pasaje que nos habla We just read a passage that tells us de que la historia del pueblo de Dios en ese momento no era la mejor. that the story of the people of God in that moment wasn't at its best. Imagínense, 20 años oprimidos por un enemigo. Imagine 20 years oppressed by the enemy. Era un tiempo de desorden general. It was a time of full chaos. Faltaba la devoción a Dios. There was a lack of that devotion with God. Sin embargo, hubieron unos pocos hombres y mujeres However, there were a few men and women que creyeron que Jehová podría vencer todos los obstáculos. who believed that the Lord could overcome all the obstacles. Hombres y mujeres de fe en el Dios Men and verdadero. women of faith in the true God. Ellos sabían que estaban sufriendo como resultado de su propio pecado, They knew that they were suffering as the result of their own de sin, la propia desobediencia del pueblo. of their own disobedience of the Y esos people. enemigos tenían unos carros, dice que tenían 900 carros cerrados. And the scripture says that the enemy had over 900 Y no sé chariots. si alguno ha visto en las películas esos carros que en las ruedas llevan como unas lanzas, unos pinchos. And I don't know if you've seen in the movies how those big chariots on the wheels they have like spikes or Entonces- spears Entonces, como unas cuchillas as knives, que cuando ruedan van rompiendo y matando todo alrededor. that as they go they start killing and destroying everything on its side. El pueblo de Israel no tenía ni un solo carro de esos. The people of Israel didn't have a single chariot.
era humanamente imposible que los pudieran vencer. It was humanly possible for them to defeat the enemy. Y por eso el rey Jabín And that's why King Jabin, durante 20 años los tuvo oprimidos, during 20 years, had him oppressed, amenazados, at threatening them, hasta until que una mujer de oración a woman of prayer se levantó. rose up. Una mujer fiel A woman llamada that was Débora. faithful, called Deborah. Y esos 20 años de sufrimiento And those 20 years of suffering, económico, moral, espiritual, economical, spiritual, moral, en medio de todo ese dolor, in the midst of all that pain, Dios había puesto a una mujer God had placed a woman en un lugar estratégico, in a strategic place como una luz as en a medio de las light in tinieblas, the midst of the darkness. porque ella es la que llevaba el consejo al pueblo. Because she's the one that took Ella es la the que counsel to the people. trataba todos los problemas y She's the one that dealt with necesidades. all the problems and all the needs. Y ella fue fiel a Dios durante todo And ese she was tiempo. faithful to the Lord during this whole time. Entonces vamos a ver que ella estaba siempre trabajando ahí debajo de la palmera. So we're going to see that she was always there working under the palm tree. En esa palmera ella fue formada y transformada por Dios. Under that palm it says that she was transformed and molded by the Lord. Fue probada y empoderada She por was Dios. tested and empowered by God. Ella se preparó para estar lista para su momentum. She prepared herself to be ready for when that momentum came. Quiero decirte que cuando Dios te llama, Dios te va a probar. I want to tell you that when God calls you, God is going to test Dios va a you. probar lo que hay en tu God corazón. will test what's in your heart. Dios tiene que probar que tú eres una God persona has fiel. to test and prove that you're a faithful person. Si no, Él no te va a poder levantar. Otherwise, He won't be able to raise you up. Pero así como Débora, nosotros también tenemos que prepararnos But para just ese like tiempo. Deborah, we also need to prepare ourselves for that Y time. hay algunas cosas que Débora hizo que yo quiero compartirte hoy. And there's some things that Deborah did that I want to share with you today. Son 7 cosas. There's 7 things, Pero Dios requiere de esto. but God requires this. La salvación es gratis, Salvation is free, pero la unción, but the anointing, el llamado, the calling, cuesta. that has a price. Amén. Y lo primero que tuvo Débora fue fidelidad. And the first thing that Deborah had was Fidelidad ante faithfulness. todo. Faithfulness above all else. Entonces cuando Dios nos llama, Él nos prepara, nos So when God capacita, calls us, He prepares us, He capacitates nos us, entrena. He trains us. Y si soportamos ese entrenamiento And if we withstand that training, y somos fieles en los momentos and we're buenos como en los faithful difíciles, in the good as well as the bad times, entonces Dios nos va a levantar. then God will raise us up. Ella pasó muchos años de su vida She went through many years of her life, sirviendo a su pueblo no desde un palacio, serving her people not from a palace, sino allí debajo de la palmera, but right there underneath that palm, al aire libre, and outside, sufriendo las inclemencias del tiempo. suffering the inclement weathers. Supongo que llovería, I imagine that it must have que rained. estaría demasiado calor. It must have been too hot some days. No sabemos, We don't know, pero ella estaba but siempre she ahí. was always there. Entonces ella fue fiel. So she was faithful. Fue fiel a Dios, escuchando a Dios y dando la palabra de Dios al pueblo. She was faithful in hearing the Lord and delivering that word to the people. Porque ella no solamente daba buenos consejos, Because she didn't always just give good advice. ella impartía palabra de Dios. She would also give word of the Lord. Débora juzgaba, pero también motivaba, She judged, but she also motivated. porque ella era una mujer valiente, una mujer de fe. She was a courageous woman, a woman of faith. Fue fiel a Dios y al pueblo en todo momento, en She los was momentos más faithful críticos de su pueblo. To the Lord and to the people, even in the most critical times. Lo segundo, Number 2, sujeción. she was subjected. No puede
tener autoridad a alguien que no se sujeta a autoridad. Someone can't have authority if they're not willing to subject themselves to authority. Aunque ella era la máxima autoridad de Israel, Even though she was the maximum authority over Israel, se sujetaba en todo a Dios, she was subject to the Lord in everything. reconoció la autoridad de Barak en el She ejército, recognized Barak's authority over the army. por eso ella fue a hablar con Barak, That's why she went to speak with him. reconoció la autoridad de su esposo en la She casa. recognized the authority of her husband in the home. Ella era una mujer bajo autoridad. She was a woman that was underneath authority. Entonces, cuando Dios le habló a Débora, So when God spoke to Deborah, obedeció inmediatamente she immediately obeyed. y fue a Barak, And she went to Barak, el capitán del ejército, the el captain of the general. army, the general. Y en el verso 6 y 7 In verse 6 and le 7, dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, she said to him, hasn't the Lord commanded you, telling you, ve y junta a tu gente, go and gather your people, y yo atraeré a ti and I will bring to you a Císara Sisera, y lo entregaré en tus manos? and I will give him in your hands. ¿Quién iba a entregar al enemigo en las manos de ellos? Who was going to bring the enemy to their hands? ¿Quién? Who? Dios. The Lord. Amén. Dios. The Lord. Entonces Débora estaba impulsada por el Espíritu de Dios. So Deborah was pushed by the Spirit of the Lord. Despertó a Barak, She awoke in Barak porque él ya había recibido esa palabra. because he had already ¿No received te ha this dicho word. Jehová que vayas? Hasn't the Lord told you to go? Pero él había escuchado la palabra de Dios, He had heard the word of pero the no la Lord, había obedecido. but he hadn't obeyed it. Pero Débora fue y lo despertó. But Deborah went and awoke him. Y qué lindo que Barak no cuestionó su liderazgo. And how beautiful that Barak didn't question his Todo lo leadership. contrario. On the Él contrary, le dijo, he tells her, voy a la batalla I will go, solo si tú vas conmigo. but only if you come with me. Wow. Él sabía que Dios estaba con Débora. He knew that the Lord was with Deborah. Él sabía que si Débora estaba ahí, la presencia de Dios se He iba a knew manifestar. that if Deborah was there, the presence of the Lord would be manifested. Pero entonces, vemos que de alguna forma él también expresa el respeto And we y el see valor que le daba a ella. that in a way, we see the way he expresses the respect and the value that he saw in Deborah. Débora le reveló a Barak la Deborah estrategia de Dios para la batalla. revealed to Barak the strategy for battle to him. Le dijo el lugar donde tenían que ir a encontrarse con el She told enemigo. them the place to go to meet with the enemy Y le dio una promesa de victoria de parte de and Dios. gave them the promise of victory from God. Sus palabras incluían mando, The word involved estrategia the strategy, the y command, garantía. and a guarantee. Qué increíble que Barak, How incredible that Barak, un guerrero, a warrior, el general del ejército, the general over the army, no se puso a dudar, didn't doubt. no le dijo yo tengo más experiencia, He didn't say, well, I have more yo experience. sé cómo se hacen las Oh, I cosas, know how things are a done. mí no tienes nada que Oh, you decirme. don't have to tell me anything. No, No. él escuchó a Débora He heard Deborah, y él hizo and he did lo que Dios mandaba decir por ella. what God said through her. Entonces vemos en el verso 9 And in verse 9, we see que ella le dijo así, that she tells him, iré contigo, I will go with you, mas no será tuya la gloria but the glory won't be yours de esta jornada que emprendes, from this battle that you're doing. porque en mano de mujer Because in the hand of a woman, venderá Jehová a Císara. God will hand over Sisera. Y muchos en este punto pueden llegar a pensar And at this point, many people can think que esa mujer a la que se refería Débora that woman which Deborah was referring era to ella misma, was herself. pero no es así. But it wasn't that way. Dios había preparado a una mujer, a Jael, God had prepared a woman, Jael, que la mujer que usaría Dios para matar al general del ejército. the woman that God would use to kill the general of the army. Ahora después vamos a hablar un poquito más de ella, And we're going to talk about her a little more.
Por otra parte, también muchos cuando leen esto When piensan many people read this, they also think que Débora tenía un tono de reproche, that maybe Deborah was getting on to him about something, por la falta de fe de Barak. that she was maybe demanding because of the lack of Pero faith quiero from decirle Barak. que en las palabras de ella no había reproche, But in her word, we No lo don't estaba find culpando. that. She wasn't blaming him. no lo estaba rezongando. She wasn't getting on to him. Ella solamente le estaba dando una palabra She de was parte de Dios. Simply giving him a word from the Lord. Estaba profetizando lo que iba a suceder. She was giving him the prophecy of what was going to happen. Que el general del ejército enemigo That the general from the enemy's army iba a morir was going to die por mano de una mujer. by the hand of a woman. Amén. Entonces, vamos a ver que en tercer lugar, And third, Débora era una mujer de fe. Deborah was Esto. a woman of faith. Y la fe es otro de los requisitos que tenemos que tener. And faith is another one of the requirements that we need to have. Porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Because Dios. we know Amén. that without faith it's impossible to please the Lord. Y ella sin duda fue una mujer de fe. And without a doubt, she was a woman of faith. Pasó tantos años escuchando los lamentos del pueblo, She spent so many years hearing the problems of the people, tratando de dar consejo, trying to give advice, ánimo, encouragement, ayudando a unos y a otros. each one of them. Ella se mantuvo firme, She maintained herself firm porque ese pueblo era un pueblo que tenía mucha ceguera espiritual. because those people were people who were blinded spiritually. Pero Débora nunca claudicó en su fe. But we see that Deborah never wavered in her faith. Ella sabía en quién había creído She knew who she y believed su in. confianza estaba puesta solo And her en Jehová. trust was placed solely on the Lord. Cuarto, Fourth, ella tenía clara su identidad. she had clear who her identity was. What her Sabía identity quién was. ella era. She knew who she was. Era consciente de su valor. She was conscious of her value. Quiero decirte que a lo largo de toda la historia, I want to tell you that all through history, Satanás ha tratado de atacar la identidad de los hijos de Dios. Satan has tried to attack the identity of the children of God. Aún al mismo Jesús, Even Jesus himself en el desierto, in the desert, Satanás cuestionó su identidad Satan questioned his identity. y le dijo, And he told him, imagínense, 40 días sin comer. imagine 40 days without eating. Lo quiso tentar. And he tried to Le tempt dice, him. si He said, si eres el Hijo de Dios, if you are the Son of God, convierte en esas piedras en pan. then turn those stones into bread. Jesús tenía hambre. Jesus was ¿Qué más hungry. quisiera él que convertir las piedras en pan? What more would he want than to convert those Pero stones Jesús into sabía bread? quién él era. But Jesus knew who he was. Él no estaba en juego ni en discusión que él era el Hijo de It Dios. wasn't up for discussion that he was the Son of God. El enemigo te puede llegar a decir, si eres tal cosa, haz The tal enemy otra. can come to you and tell you, if you are this, then Pero do tú so tienes and que so. tener claro quién But tú you eres. need to be sure of who Amén. you are. Y esta palabra va especialmente para los jóvenes. And this word goes specifically Te to the pueden young decir, si eres people. grande, prueba un poquito de alcohol. Because other people can come and tell you, if you're a grown-up, then have a little bit of Si eres alcohol. mujer, dame una prueba de amor. If you're a woman, then give me a test of Te your pueden love. decir muchas mentiras. They can tell you a lot of lies. El enemigo te va a querer tentar. The enemy will try to Pero tú tempt dices, you. yo sé quién soy. But you need to say, I know Y who no I tengo am. nada que demostrar. And I have nothing to prove. Amén. Amen. Gloria a Dios. Yo soy hija de Dios. I'm a daughter of the Lord. Entonces, Débora tenía clara su identidad. So Deborah is clear on her identity. Y quiero decirte que tú eres todo lo que Dios dice que eres. And I want to tell you that you are everything that the Lord Tú eres says you real are. sacerdocio, You are a chosen people, nación santa, a holy people, linaje escogido, a holy, chosen lineage, pueblo adquirido por Dios. people acquired by the Tú Lord. eres todo lo que Dios dice You de are ti. everything that the Lord says you are. Amén. El enemigo también ha tratado de desacreditar muchas veces a la mujer. The enemy has also tried to take away a De lot of the oprimir a la credit from the mujer. woman and oppress De women, invalidarla invalidate con el her machismo, with machism, con la machismo, discriminación. with discrimination.
Pero nosotros sabemos But we know que en Cristo no hay varón ni that mujer, in Christ there's no no hay man or judío ni woman. griego, There's no Jew no hay esclavo or ni Greek. libre. There's no Todos slave somos or free. hijos de We're all Dios. children of the Amén. Lord. Entonces, el enemigo no se va a salir con la suya. So the Lord is not going to get away with this. Número 5. Number 5, Tienes que entender tu propósito. you have to understand your purpose. Dios tenía un propósito maravilloso para Débora God had a wonderful purpose for Deborah. y también lo tiene para cada uno de And He nosotros. also has it for you and for Los me. planes de Dios para nuestra vida son planes de bien, no de mal. God's plans for our lives are plans of good and not bad. Eso lo dice en Jeremías 29:11. That's Jeremiah 29:11. Entender el propósito por el cual Dios te ha creado Understanding the purpose for which God has created you te va a llevar a actuar de acuerdo al mismo. will take you and lead you to act on it. Vas a tener que escoger hacer algunas cosas y otras no. You will have to choose to do some things and not do others. Te va a llevar a prepararte en el área para la cual Dios te llamó. It will take you to prepare yourself in the area for which He has called you. Tienes que reconocer tus dones, You have to recognize your gifts, comprender tu propósito understand your purpose, para actuar de acuerdo a eso. to act according to it. Y Débora sabía quién ella era y el propósito por el cual Dios la había creado. And Deborah knew who she was and for which purpose she had Por been eso su vida created. estaba consagrada a juzgar y cuidar That's del why pueblo. her life was consecrated to judge and to take care of the people. Número 6. Number 6, Vencer el temor. defeating fear. Débora era valiente, de espíritu fuerte, era una guerrera. Deborah was brave. She had a strong spirit. Pero es posible que muchas veces ella tuvo miedo. But it's possible that she was afraid many times. that she Especialmente had cuando ella fear, tuvo que ir con Barak a la guerra. especially when she had to go with Barak to war. Era la primera vez que una mujer como ella iba a ir a la It was the guerra. first time that a woman like her would go to war. Ella era jueza, no era soldado. She was a judge. She wasn't a soldier, Pero se sobrepuso al temor por amor a su pueblo. but she went through that fear because of the love for the people. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:18 And 1 John 4:18 says que el perfecto amor echa fuera el temor. that the perfect love casts out all fear. Y ella se sobrepuso y fue con Barak. And she withstood that fear and she went with Barak. Su valor estaba alimentado por su fe en Dios, Her courage was fed by her faith in the Lord, por las promesas que Dios le había by the dado. promises that God had given her. Y Dios cumplió su promesa. And God fulfilled His promise. Dios peleó por ellos la batalla. God fought the battle for them. Dice que se piensa que esa batalla fue en octubre o diciembre. And it's believed that that battle was fought in October or November. Era una época de mucha lluvia en ese lugar. It was a time of a lot of rain in that place. Entonces se cree que la estrategia de Dios fue enviar la lluvia So it's believed that God's strategy was to send para the que rain todos esos carros cerrados so that all those queden chariots empantanados en el barro would be stuck in the y mud no pudieran actuar. and wouldn't be able to act. Así que salieron huyendo. So they fled. Ya los carros no podían hacer nada, The chariots couldn't do anything. no podían hacer daño. They couldn't do any harm. Y Císara salió corriendo, el capitán de ese Sisera ejército. went out running, the captain from the enemy army. Se bajó del carro y se metió, se escabulló por ahí. He went down from the chariot and he fled. Y fue corriendo a la casa de un amigo, And he went running to the house of a friend, Eber. Hebert. ¿Saben que Eber, Do you know that Hebert, él era uno de los hijos de Dios, del pueblo de he Israel? was one of the people of the Lord. He was a child from the people of the Lord. Pero Eber se había aliado con el enemigo. But Hebert had joined with the enemy. Había hecho pacto con Jabín. He had made a pact with Jabin. Entonces, Císara cuando llegó a la casa de Eber, So when Sisera arrived to his house, a esas tiendas que tenían to ellos, those tents that they se had, sintió a salvo. he felt safe. Pero allí estaba la mujer de Eber, no estaba Eber. But there, Hebert wasn't there, but his wife was there. Y aunque Eber estaba en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, And even though aliado con el enemigo, Hebert was allied with the enemy and he was against God and against the people of God. Jael, la esposa de Eber, Jael, his wife, temía a Dios. she feared the Lord.
Así que Císara entró a su carpa. So Sisera went into the tent. Ella lo acobijó. She clothed him. Le dijo que tenía sed y ella le dio leche de beber. He said he was thirsty, and she gave him milk to drink. Y Císara estaba tan cansado que se durmió. And Sisera was so tired that he fell asleep. Pero entonces Jael And so Jael, agarró una de esas estacas donde ellos ponen las carpas she grabbed one of the stakes where you peg down your tent like a peg, y la atravesó en las sienes de Císara y lo mató. and she stabbed it in his temple, and he died. Y se cumplió en ese momento la profecía que Dios le dio a Débora, And the prophecy that the Lord had given to Deborah was fulfilled, que el principal enemigo iba a morir por mano de una mujer. that the main enemy would be defeated by the hand of a woman. Qué poderoso es nuestro Dios. How powerful is our God. A un poderoso guerrero Even a powerful warrior muere en manos de una mujer. dies by the hand of a woman. Eso era una humillación para ellos. That was a humiliation for them. Pero así Dios va a hacer con el enemigo. Dios va a But humillar a that's tu what the enemigo. Lord is going to do with the enemy. He's going to humiliate the Y enemy. el último punto, que es el número 7, And the last point, that's number 7. la última característica que tenía Débora, The last characteristic tú y that yo tenemos Deborah que had, tener, and that you and I need to have, es pagar el precio. is to pay the price. Cristo pagó el precio por nuestra salvación, Christ paid the price for our salvation. pero nosotros pagaremos el precio por la unción que nos va a permitir cumplir nuestro propósito. But we need to pay the price for the anointing that's going to allow us to fulfill our purpose. Todos queremos vivir tiempos de gloria, We all want to live times of glory, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. but we're not all willing to pay the price. Todos vemos los frutos en la vida de las We all personas, see the fruits in the life of people, pero no todos vieron el proceso por el cual esa persona pasó. but we haven't seen the process that that person had to go La through. preparación para el momento de Dios The preparation for the time of God para nuestra vida no es fácil. for our lives is not easy. Hay un precio que pagar There's a price to y pay, Débora pagó ese precio. and Deborah paid that price. Y para terminar entonces, And so to conclude, quiero decirles que la historia de Débora I want to tell you that the story of Deborah nos muestra lo que una persona puede hacer cuando se pone en las manos de Dios. shows us what a person can do when they surrender into the hands of the Lord. Dios hará grandes cosas, God will do great things, no a través de grandes personas, not through great people, sino a través de personas de fe. but through people of faith, Personas que estén dispuestas a ser guiadas por Él. people who are willing to be guided by Him. La unción y el llamado de Dios en The nuestra vida anointing and God's calling for our es life más importante que el género, que la is raza. more important than gender, que than la race, cultura. than the culture. En realidad no importa si es un hombre o una mujer. It doesn't even matter if it's a man or a woman. Cuando esa persona gobierna con la autoridad del When that Dios Todopoderoso. Person leads by the authority of God Almighty. Dios no te ha dado todos esos dones y bendiciones espirituales God hasn't given you all those gifts, spiritual gifts, para que las guardemos en un armario, for us just to store them, sino para que seamos de edificación al cuerpo de Cristo, que but es la for iglesia, us to be able to edify the body of Christ, which is the church, para extender el reino to extend the kingdom, y para cumplir el propósito por el cual Dios te ha creado. and to fulfill the purpose for which He has created you. Tú eres el único responsable de utilizar esos dones. You're the only one responsible for utilizing those gifts. Tú eres la que puede usar los talentos que Dios te dio. You're the one that can use those talents that the Lord has given you. Solo tienes que cultivarlos bajo liderazgo. You just have to cultivate them under leadership. Ser fiel a Dios y a su Be obra. faithful to the Lord and to His work. Actuar sabiendo quién tú eres Act knowing who you are y para qué Dios te ha llamado. and what God has called you to. Y cuando llegue ese tiempo justo And de when that Dios, precise moment of the Lord tu comes, momentum, when your momentum Dios comes, mismo te levantará God Himself will y lift te you usará up, para cosas mucho and mayores He'll use you for things so much de lo que greater tú puedas creer. than you can even imagine.
porque sus planes son mayores a los because His nuestros. plans are greater than our plans. Y termino con una palabra de Dios de Isaías 55:9. And I'll finish with a word of the Lord from Isaiah 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, The heavens are higher than the earth. imagínense, los Imagine. cielos que la tierra. The heavens, the skies above the earth. Nosotros no somos nada en el universo. We're nothing compared to the universe. Así In the same way, son mis caminos más altos que vuestros caminos, my ways are higher than your ways. y mis pensamientos And my thoughts más que vuestros pensamientos. are greater than your thoughts. Vamos a ponernos de pie. And let us all stand.